Chloe Torres, please hurry. There's a lot of dead bodies. Hai guys, welcome back to my channel. Nama aku Rio, and this is The Mirror. Mohon maaf sebesar-besarnya dari aku untuk teman-teman yang udah lama nunggu konten yang one-on-one. Tapi sekarang silakan menghela nafas, tarik nafas, hembuskan. Karena malam ini kita akan kembali membahas kasus-kasus menyeramkan asli yang terjadi di Amerika Serikat yang terekam dalam panggilan kepolisian 911. Tapi sebelum kita masuk pembahasannya, aku mau ngasih info sedikit ke teman-teman. Oke, teman-teman yang udah lama nih ngikuti channel aku, khususnya 911 dari part 1 sampai sekarang, kalian pasti nggak asing kan dengan tampilan ini? Ya, ini halaman recording 911 yang udah kita lihat dari part 1 sampai saat sekarang ini. Nah sekarang, kalau misalnya aku munculkan cuplikan video ini. Anjir, dia ngomong nggak jelas banget nggak sih, Geng? Masih nafas buatan gitu loh, Geng. Kau akan menikmati hidup bersama ayahmu. Wah gila. Dia sampai nggak bisa ngomong, Geng. Apa yang kalian pikirkan? Aku yakin teman-teman yang udah ngikuti konten 911 dari part 1 di channel ini pasti nggak asing lagi kan dengan tampilan itu. Jadi sehabis video ini, aku minta teman-teman coba singgah ke videonya. Linknya aku taruh di description box. Dan aku rasa teman-teman tahu harus ngapain. So, terima kasih atas perhatiannya dan maaf jadi curhat. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasannya. Before video udah selesai, The Mirror Mode is locked. Kita mulai kasus pertama dari Elba Maureen Santiago. Elba adalah seorang wanita berusia 25 tahun yang sedang nginap di Apple Tree Inn dengan bayinya yang baru berusia 3 bulan. Yang kita sebut aja Baby L. Nah, penginapan ini dibayar oleh organisasi nirlaba khusus untuk keluarga-keluarga kurang mampu. Nah, selain Elba dan Baby L, suami Elba yang bernama Christopher juga ikut tinggal di penginapan itu. Pada 8 April 2019, Elba tiba-tiba panik dan teriak ke Christopher dan mengatakan kalau ada yang aneh dengan Baby L. Baby L ini matanya kedutan kencang banget. Terus satu kepalanya ini memerah dan kayak orang sekarat. Baby L ini nangis kencang banget dan teriak nggak tahu kenapa, yang pasti kayak orang kesakitan. Nah, Christopher yang juga panik dengar teriakan Elba langsung berlari nih menghampiri istri dan anaknya. Tapi saat itu Christopher nggak tahu apa yang terjadi sama bayinya dan dia harus ngapain. Dan akhirnya Christopher nelpon 911 untuk minta bantuan polisi untuk segera datang ke penginapan itu. Kita dengar rekamannya. Habersham 911, where's your emergency? Hey, I need an answer right now to Apple Tree. My newborn's not responding. Is that the newborn that I hear? Are you at the Apple Tree? Say it again, yeah. Hotel? Please get here now, please. I need somebody right now. I understand. Is it a he or she? It's a she. Is she breathing? What? Is she breathing? Yeah, but she's not active right, ma'am. Okay, I understand. What is she doing? You've got to tell me. I'm getting him in route. I just need to know She's closing her eyes. I'm trying to keep her awake, but she's passing she's not out. moving herself up. She doesn't have any strength. If y'all get here now, I'm loading her in the car. Get to the hospital. Listen to me, sir. I'm sending them right now. How old is she? She's only 3 months old. 3 months old? Is she shaking? Yeah, when I first got her, and she was shaking? She doesn't feel right. Okay. She doesn't feel right. Okay. She keeps closing her eyes. Okay, listen, she's probably having a seizure, okay? If she was shaking, she's probably having a seizure. Does she have a fever? No. She's kind of cold. She's kind of, okay. This isn't her. I She's understand. very screaming, and she's... Okay, she's breathing okay though. That's what's the important thing right now is that she's breathing. Okay, I need you to stay calm because she can feel your nervousness, okay? My wife called me. I was on the way home from work, and she said that my daughter's eyes were not straight, and I just like floored it. Okay. It's okay.
okay, baby. It's okay. It's okay. No. Okay, hold on just a minute for me, okay? You stay on the phone with me. Okay. It's okay, baby. It's okay. Thank you. Okay, how long has she been acting like this? I don't even know how she did that. She cut it. I guess she scratched her face. Okay, how long has she been acting like this? I don't know. I have been at work all day, and my wife says that she just woke up and she was acting this way. Okay. All right. Has she been sick at all? No, she hasn't. She hasn't had a stuffy nose or been running a fever at all or anything? We're clear, Miss. No, ma'am. Okay. Like we did divert to that unconscious and then not pick up the faithful. It's okay, baby. All right. She was when she acted like she wasn't breathing. I jumped. Yeah. Okay. Can you? Is she wrapped up in a blanket or anything? No, ma'am. Okay. Or do I need her wrapped up in a blanket? No. I want you to just keep her clothing loose. Now we have cops here. That's okay. They can get there sooner sometimes. That's fine. Ketika petugas kepolisian sampai di TKP, mereka langsung melarikan Baby L ke Scottish Rite Children Hospital di daerah Atlanta. Tapi sayangnya, si bayi ini udah nggak bisa diselamatkan lagi dan dia meninggal dunia. Nah, polisi memeriksa nih jenazah dari Baby L untuk ngelihat sebenarnya apa yang terjadi sama dia. Dan polisi shock karena dia menemukan ada luka dan tanda-tanda kekerasan pada Baby L, bayi 3 bulan. Dan seketika, perhatian para polisi tertuju pada Elba, si ibu. Karena kalau dilihat antara Elba dengan Christopher, Elba ini sangat mencurigakan. Christopher kelihatan nih, mukanya lagi lesu, mukanya itu terpukul banget dengan kematian Baby L. Tapi Elba kayak nggak ada terjadi apa-apa. Dia sama sekali nggak menunjukkan ekspresi yang sedih, takut, menyesal, atau apa enggak. Dan akhirnya setelah diusut panjang, pada 10 April 2019, Elba didakwa atas tuduhan pelenyapan nyawa terhadap Baby L, anak dia sendiri, atas keputusan pengadilan. Setelah mereka mendapatkan keterangan langsung dari Elba. Dan kalian tahu apa yang terjadi pada tanggal 8 April 2 hari sebelumnya? Apa yang terjadi pada Baby L? Ini Elba sendiri yang ngaku ya. Jadi katanya, ini bayi nih ya, bayi 3 bulan. Bayi, apapun yang dia rasakan, dia pasti mengekspresikannya dengan tangisan, ya nggak? Ketika dia lapar, ketika dia gelisah, ketika dia takut, atau sakit, atau apalah, mereka pasti nangis. Nah, si Elba ini nggak tahan dengan suara tangisan Baby L. Dan Elba mengangkat tubuh Baby L, mengguncangnya sekeras mungkin, yang harusnya itu nggak boleh dilakukan pada bayi 3 bulan. Otomatis, guncangan keras yang dilakukan oleh Elba membuat otak Baby L ini mengalami kerusakan parah. Saat itulah si Baby L terlihat aneh, terlihat sekarat, dan dia menangis kencang-kencangnya. Dan mengalami hal mengerikan yang tadi kita dengar di rekaman teleponnya. Dan atas apa yang telah dia perbuat, Elba dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dan akan dipastikan nggak akan pernah keluar. Coba, menurut kalian gimana tentang kasus ini? Komen di bawah. Kasus kedua ini kita geser dulu ke Inggris, di mana ini adalah panggilan 999. Terjadi pada bulan Maret 2012. Seorang anak laki-laki 8 tahun bernama Daniel Pelka harus menjalani kehidupan yang sangat keras dan tragis dengan ibunya Magdalena Loksak dan ayah tirinya Marius Krezolek. Ibunya si Magdalena ini suka mabuk, suka minum, dan dia juga suka berantem dengan suaminya ini. Bahkan berantem mereka itu sampai pukul-pukulan, sampai pakai pisau di depan Daniel. Daniel nggak pernah terurus selama hidupnya. Pergi sekolah selalu dalam keadaan kelaparan, kondisi tubuh penuh memar, mata lebam warna hitam, itu sering terjadi sama si Daniel ketika dia pergi sekolah. Bahkan dia pernah datang ke sekolah dengan tangan yang patah, diperban. Tapi ini anehnya nih ya, aku nggak tahu apa yang terjadi. Nggak ada satupun orang di sekolah itu yang notice. Bukan notice, yang peduli. Bahkan guru-guru, teman-temannya, orang tua murid. Orang yang harusnya punya kesadaran, mereka nggak sadar gitu. Aku nggak tahu kenapa. Jadi mereka nggak ada yang nanya ke si Daniel, kamu kenapa? Kenapa kamu bisa kayak gini? Apa yang terjadi? Gimana kehidupanmu di rumah? Nggak ada yang nanya. Aku juga bingung sih pas baca artikelnya.
Ini ada satu rekaman CCTV dari sekolah ketika si Magdalena ini jemput Daniel ke sekolahnya, tapi nggak kayak ibu dan anak gitu. Ini, kalian lihat. Nah, polisi juga sempat datang nih ke rumah si Magdalena untuk ngecek kondisi Daniel. Karena ada laporan dari beberapa tetangga yang mengatakan kalau Daniel ini nggak keurus. Tapi polisi ini yang kinerjanya itu nggak tanggap sama sekali. Dia ngedengar alasan dari si ibu, alasan-alasan ngeles gitu, mereka langsung percaya. Mereka nggak ada keinginan untuk ngusut lebih dalam, lebih detail. Ngelihat ini manusia jujur atau enggak gitu. Nggak ada. Sampailah suatu hari yang tragis terjadi menimpa Daniel. Daniel nggak tahu melakukan kesalahan apa, dia ini disiksa sama kedua orang tuanya. Daniel dipaksa makan garam, kemudian dikurung di ruangan sempit dan harus tidur di kasur yang sangat kotor. Sampai satu titik, si bapak tiri ini menghantam kepala Daniel sampai hancur. Membuat Daniel langsung tewas di tempat. 33 jam setelah Daniel tewas, dua orang gila ini nelpon 999, membuat sebuah drama, dan nelpon polisi mengatakan kalau ada kecelakaan atau apalah yang terjadi sama anaknya. Kita dengar rekamannya. Alright, what's the problem there? What's happened? Listen, my son, he stopped breathing. He got 4 years, yeah. And we wake up and he stopped breathing. He sent me. Okay, what's he doing now? Is he breathing? No, he's not breathing. Nothing. All right, are you right by him at the moment? No, listen, are you right by him at the moment? Yes, we. Okay, so he's definitely not breathing. She stopped breathing, please. Okay, listen to me, okay? I need you to listen to me. I'm going to tell you what to do for him, okay? Yeah. Do you understand? Yes. Okay, are you right by him now? Yes. Okay, just put your ear to his mouth and tell me, can you feel or hear any breathing? No, nothing. Okay. Don't move now. All right, okay. And you're right by him now? Yes. Okay, you need to lay him on his back, okay, on a hard surface. Lay him on the floor. He's gonna box. Yeah. Okay, and now I need you to kneel by his side. Yeah. Okay, and using your one hand, you need to place your hand in the centre of his chest. Something coming from mouth, please. Okay, listen to me, okay? I'm going to tell you what to do to help him, okay? Yes. So I need you to listen to me and do exactly what I tell you to do. Okay? Put your one hand in the centre of his chest. Yeah, Okay. na klatkę. Yes. Right, now I need you to keep your arms straight and press down on his chest at least 1/3 of its depth. Listen, very too much coming from mouth. Something. What's coming from the mouth? Any flu. I don't know what. All right, can you wipe his mouth for me? Otwórz buzię. Yeah. Okay, you've wiped his mouth, okay. Is he moving at all? No, nothing. Okay. One moment. But nobody coming. It's okay. Just leave your door open and your lights on, okay? Yeah. They can come straight in the house. Go back to your son for me. Okay. Okay, is your partner still doing what I've told you to do? Yes. Okay. Yeah. If he does start moving or starts breathing, you need to stop immediately and turn him onto his side for me, okay? But he nothing's doing. No, just tell him to keep going, not to stop. Okay? He's got to keep on going until someone comes in and takes over. Okay, is your son moving at all? No, nothing. Okay, just tell him to keep on going, okay? Yes. Well, he needs to keep on doing that until we're actually right by him, okay? Yes. Okay, if he keeps on doing that, okay, we're doing the best we can until the ambulance crew get there, okay? Yeah. Has he been poorly? Yes. No, today he started feeling very bad. Okay. Today
about to 8 o'clock when we go to sleep. He say me the chest pain and nothing more. Okay, right. They're almost with you now. Do you want to go and look outside for me and see if you can see them? Okay. But tell your partner to keep on doing what he's doing, okay? Okay. 2 hari setelah jasad Daniel dievakuasi oleh polisi, Magdalena dan Marius ditangkap atas dakwaan penghilangan nyawa pada putra mereka sendiri. Dengan barang bukti sebuah komputer yang di dalamnya itu ada sebuah pesan yang mengatakan ketika anak berhenti merespon dan pasien dalam kondisi koma, mengindikasi bahwa ada kesengajaan atau perencanaan terhadap hilangnya nyawa Daniel. Ketika sampai di pengadilan, 2 orang gila ini saling tunjuk-menunjuk, saling menyalahkan, kamu yang bunuh, kamu yang bunuh. Tapi nggak peduli apa pembelaan mereka, bukti udah jelas, dan mereka juga udah mengakui apa yang mereka lakukan. Dan akhirnya mereka berdua mendapatkan hukuman 30 tahun penjara. Tapi 2,5 tahun kemudian Magdalena meninggal dunia, nggak tahu karena apa. Dan mendengar kabar Magda udah meninggal, si jantannya juga melakukan bundir di dalam penjara. Dan akhirnya lenyaplah nyawa mereka berdua, dan mereka akan bersatu, akan hidup bersama lagi di neraka. Menurut kalian gimana? Komen di bawah. Somebody just grabbed a little girl. Where? It was gas station right off of Chloe Toy, please hurry. There's a lot of dead bodies. And help them. My teachers are still alive, but they're shot. Kamu yang bunuh, kamu yang bunuh. Ya anjing nih suka kali lah ribut pas lagi syuting. Pas-pasin kau. Pandit kau.